10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk saling belajar dan berbagi ilmu. Sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta istri-istri, keluarga, sahabat serta pengikut beliau yang setia hingga hari kiamat. Kali ini kita akan mengupas tentang sisi keistimewaan dan manfaat surat Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah adalah surah ke-56 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 96 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini dinamai dengan Al-Waqiah, hari kiamat, diambil dari perkataan Al-Waqiah yang terdapat pada ayat pertama. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwasannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dirinya tidak akan ditimpa kemiskinan. Penjelasan mengapa seseorang bisa terlepas dari kemiskinan karena ayat ini barangkali bisa kita tafsirkan dengan melihat isi surat Al-Waqiah itu sendiri. Isi surat Al-Waqiah adalah menggambarkan mengenai kondisi hari kiamat serta keadaan penduduk surga dan penduduk neraka. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita tidak merasa bahwa diri kita aman dari siksa neraka. Maka dari itu, ketika membaca ayat-ayat mengenai siksa neraka, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar Dia melindungi kita dari siksa api neraka dan memohon ampun kepadanya. Nah, dengan memperbanyak istighfar itulah Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki bagi kita insya Allah. Begitulah kesimpulan yang kami ambil. Barangkali memang ada khasiat tersendiri sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi. Maka Allah Maha Kuasa untuk berkehendak seperti itu. Memang ada hadits-hadits lemah mengenai keutamaan surat ini. Hadits-hadits lemah tersebut sama sekali tidak mengurangi keutamaan surat Al-Waqiah yang sudah disebutkan di atas tadi. Justru ia boleh dijadikan tambahan untuk motivasi kita dalam membaca surat Al-Waqiah ini. Apa saja sih keutamaan surah Al-Waqiah? Mari kita simak. 1. Surah Waqiah sebagai pengingat kuasa Allah serta menambah iman. Kandungan surah Waqiah diantaranya adalah bahwa Allah yang berkuasa di dunia dan akhirat dengan tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka dari itu, hendaknya kita dapat menambah keimanan kita dengan menghayati pembacaan surat Waqiah beserta artinya. 2. Surah Al-Waqiah dapat menjadi pelindung dari kefakiran seperti yang diriwayatkan Abu Ubaid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Nabi bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya. Ibnu Mas'ud berkata, aku telah memerintahkan anak perempuanku membacanya setiap malam. Hr. Abu Ubaid dalam Fathul Al-Quran. Maka dari itu, banyak orang-orang muslim berpendapat bahwa Al-Waqiah dapat memperlancar rizki kita berdasarkan hadits di atas. 3. Surah Waqiah dibaca Nabi Muhammad tatkala subuh seperti yang dijelaskan dalam hadits sahih. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Salat yang dikerjakan Nabi Muhammad seperti salat yang kalian kerjakan saat ini. Namun terkadang beliau meringankannya. Salat yang beliau kerjakan lebih ringan dari salat kalian. Dalam salat subuh kadang beliau membaca surah Al-Waqiah dan yang sejenisnya. 4. Surah Waqiah dapat menghindarkan kita dari sifat lalai. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah, maka ia akan dicatat tidak tergolong pada orang yang lalai. Hadits ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab.
Al-Waqiah adalah surat yang juga berisi keadaan alam akhirat, maka sangat utama sekali jika Al-Waqiah adalah sebagai pengingat kita agar kita tidak lalai selama hidup di dunia. 5. Pengingat akan kematian kita tidaklah dapat kita ketahui, dan tidak pula dapat kita ketahui berakhir husnul khotimah atau sebaliknya. Maka dari itu, untuk tetap menjaga iman kita dan terlindung dari kekafiran, kita hendaknya membaca surah Al-Waqiah dengan hati yang terbuka sehingga kita dapat mengingat kematian dan memperbaiki diri sebelum kematian itu tiba. Ini merupakan beberapa keistimewaan dari surah Al-Waqiah. Masih banyak faedah atau keutamaan lain yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Dan bagi Anda yang ingin mengamalkan surah Al-Waqiah tersebut, berikut adalah bacaan surah Al-Waqiah. Semoga Allah selalu memberi kita hidayah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم